সব অন্ধভক্তরা না হলেও কিছু কিছু অন্ধভক্তরা বিজেপির আসল চরিত্রটা ধরে ফেলেছে। হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো করে দেখুন, তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি সব অন্ধভক্তদের কাছে আবেদন রাখবো, ভাই তোমরা একটু সচেতন হও, একটু সাবধান হও, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিটা বোঝো। তোমাদেরকে বোকা বানিয়ে দেশটাকে লুটে খাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ। বিপদে আছো তোমরা, শুধু তোমরা নয়, সারা দেশের মানুষ বিপদে আছে, আমরাও বিপদে আছি, আর তোমরাও বিপদে আছো। এই জিনিসটা তোমরা যখনই বুঝবে তখনই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী বিজেপিকে দেশ থেকে তাড়াবে। ভালো থাকো সকলে, ভিডিওটি শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দাও এবং অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত এই কমেন্টের মাধ্যমে দিয়ে যাবেন। এই অন্ধভক্তদের আর কতদিন লাগবে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বুঝতে। ভালো থাকবেন সকলে, জয় বাংলা। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो रुको जरा, सबर करो। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली का AQI बढ़ता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट में मोस्टली क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, मीडिया सिर्फ एक पार्टी की चमचागिरी करने में लगी हुई है। हमारे इंडिया का पासपोर्ट रैंक भी गिरता जा रहा है। कांग्रेचुलेशन, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। फाइनली अब हम विश्व गुरु बन चुके हैं।